ओम शांति। आज साकार महावाक्य 8/6/2026। मधुर संतान माने एही सारा विश्व ईश्वरीय परिवार अटे। से गायन करुछंती तुम माता पिता हम बालक तेरे। एबे तुमे माने वास्तविक भाव में ईश्वरीय परिवार सदस्य हो जाइछ। प्रश्न बाबा 21 जन्मर पूरा संपत्ति नेबार सहज उपाय कौन? उत्तर संगम जुगरे शिव बाबा को निजर उत्तराधिकारी कर दियो। शरीर मन धन सहित समर्पित हो जाओ, तेबे 21 जन्म पाई पूरा संपत्ति प्राप्त हेब, अर्थात राजत्व मिल। बाबा कहते जो पिला माने संगम जुगरे निजर पुराणा सबकिछि इन्स्योर अर्थात बीमाभुक्त कर दियंती, ताहा बदल मो से 21 जन्म पर्यंत सबकिछि देई थाए। गीत अच्छी नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले यही भक्त माने भगवान को डाकुछंती। भगवान को संपूर्ण रूपे न जानिथिबा कारणरू मनुष्य बहुत दुखी हो जाइछंती। भक्ति मार्ग रे केते मुंड पिटुछंती। केवल यही जीवनर कथा नुहे, जेबेठारु भक्ति आरंभ होईछि सेबेठारु धक्का खाई आसुछंती। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला, जहाको स्वर्ग वा सत्य राष्ट्र कहा जाउथिला। एबे भारत सत्य राष्ट्र अटे। भारतर महिमा सर्वाधिक, कहीं भारत परमपिता परमात्मा जन्मस्थान। परमात्मा असल नाम शिव। शिव जयंती पालन करुछंती। रुद्र अथवा सोमनाथ जयंती कहा जाए नहीं। शिव जयंती बा शिवरात्रि कहा जाए। स्वर्गर स्थापनकर्ता एकमात्र हेभेनली गॉडफादर अटंती। एबे सबु भक्त मानकर भगवान निश्चित जणे हेबा दरकार। समस्ते नयनहीन अटंती, अर्थात ज्ञानर चक्षु बा दैव दृष्टि नहीं। भगवान 5 मु तुम मानू राजयोग शिखाऊँगी। श्रीमद् भगवत गीता हेउछि मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। एबे तुमको बुद्धिमान करा जाउछि। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञानर तृतीय नेत्र देखाउछंती। वास्तव में ज्ञानर तृतीय नेत्र तुम ब्राह्मण मानक मिलुछि, जहाद्वारा तुमे बाबा को एवं बाबा रचनार आदि मध्य अंत को जानी जाउछ। वर्तमान समय समस्त पाखरे देह अहंकार अथवा 5 विकार रही, से घोर अंधकार रे अछंती। तुम संतान मानक पाखरे आलोक रही। तुमर आत्मा सारा विश्वर इतिहास भूगोल को जानी गलेनी। आगरू तुमे समस्ते अज्ञान रे थिल। सद्गुरु ज्ञानर अंजन देले एवं अज्ञान अंधकार विनाश हो गला। जे माने पूज्य थिले सेही माने पुणी पूजारी हो जाइछंती। पूज्य माने आलोक एवं पूजारी माने अंधकार रे रहिछंती। परमात्मा को निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी बोली कहि परिबा नाही। से तो हेउछंती परम पूज्य, समस्त को पूज्य कराई थांती। तांको परम पूज्य कहा जाउछि। परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कृष्ण को एपरि कहाजिब नाही। तांको समस्ते ईश्वर पिता बोली कहिबे नाही। निराकार ईश्वर को ही समस्ते ईश्वर पिता कहउछंती। से मध्य आत्मा किंतु परम अटंती, सेतिपई तांको परमात्मा कहा जाउछि। सेही परमात्मा सर्वदा परम धाम रे निवासी अटंती। इंग्राजी रे तांको सुप्रीम सोल कहा जाए। बाबा कहउछंती तुमे गायन मध्य करुछ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। एपरि नुहे जे परमात्मा परमात्मा ठारू अलग रहिबे बहुकाल ना। यह प्रथम नंबर अज्ञान अटे। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा कहिबा। आत्मा तो जन्म मरण चक्र रे आसुछि, परमात्मा पुनर्जन्म रे आसु नाहंती। बाबा बुझाउछंती तुमे भारतवासी माने स्वर्गवासी पूज्य थिल। मानव जातिर पूज्य सबु देवी देवता माने थिले। एमाने समस्ते ईश्वरंकर परिवार अटंती। ईश्वर रचयिता अटंती। गायन करा जे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेणु परिवार हो गला ना। अच्छा एक कथा तो कह, तुमे माता पिता काहा को कहूछ? यह किए कहूछि? आत्मा कहूछि तुमे माता पिता तुम कृपारू आमको स्वर्गर असरंती सुख स्वर्गर मिलिथिला। आपण माता पिता आसी स्वर्गर स्थापना करुछंती, तेणु आमे आपणकर संतान हेउछु। बाबा कहउछंती मु नुआ दुनिया पई संगम जुगरे ही आसी राजयोग शिखाउछि। मनुष्य मानकर बुद्धि संपूर्ण भ्रष्ट हो जाइछि। स्वर्ग को नर्क बोली भावी नेउछंती। कहउछंती सेठारे मध्य कंस जरासंध हिरण्यकशिप आसी थिले। बाबा आसी बुझाउछंती कौन तुमे भूली जाउछ?
ମୋର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତୁମେ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଶିବରାତ୍ରି। କେଉଁ ରାତ୍ରି? ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେହଦର ରାତ୍ରି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରାତ୍ରିରୁ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଶରୀରର ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ, ମୋର ନାମ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଇଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ ନା? ଶିବ ବାବା ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲୁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାକର। ସାଧୁସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଥବା ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ, ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଆସିବୁ, ପୁନର୍ବାର 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛୁ। ଶିବ ବାବା ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଦି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦି ଫାଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦି ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଏହିପରି 8ଟି ବଂଶାବଳୀ ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିପରି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। କେହି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର। ସାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ସେହି ପଦ ପାଇବେ। କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ ଏବେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆମକୁ କି ପଦ ମିଳିବ? ତେବେ ବାବା ବତାଇ ପାରିବେ, ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ଏହା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଏକଥା ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ସ୍ମାରକୀ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଭାରତ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭାରତକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ପଚାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, କହିବେ ପରମାତ୍ମା। ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଏତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି। ନିଜକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଆମେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବା ମମାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ତ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଖୁସି ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାହାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିକାରୀକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଲାଗିଥିବ, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ।
बाबा कहते गृहस्थी व्यवहार रही पद्मफूल सामान होई रहिबाकु हेब। उभय पक्ष सह संपर्क रक्षा करने हेब। समस्तଙ୍କୁ तो निश्चित मरिबाकु हेब। मृत्यु समय मनुष्य को मंत्र दि जाए। बाबा कहते तुमे सब मरिबाकु जाउछ। मु काल मानकर काल समस्त को घर को नहीं जाए। तेणु खुशी हेबा उचित ना। पुणी जो माने भल भाव पढ़े से माने स्वर्गर मालिक हेबे। पाठ न पढ़िले तो प्रजापद पाइबे। एठाकु तुमे आसीच राज्यपद पाइबा पाई। यह पाठपढ़ा अटे। एथिरे अंधश्रद्धार तो कौनसी कथा ही नहीं। यही पाठपढ़ा जाउची राजपद पाइबा पाई। जेपरी पाठपढ़ार लक्ष्य रही बारिस्टर हेबाकु हेले पढ़ाइला वाला शिक्षक सहित जोग करने पड़िबो। एठारे तुमको भगवान पढ़ाउछंती। तेणु तांको सहित जोग लगाइबाकु हेबो। बाबा कहते मु परम धाम बहुत दूररू आसुची। परम धाम केते उच्च अटे। सूक्ष्म बतन ठारू मध्य उच्च। सेठारू आसीबा पई मते गोटे सेकेंड लागुची। ताठारू तीव्र आउ किछि होई परिबो नाही। गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति देउची। जनकंकर उदाहरण रहिछि ना। एके तो नरक पुराणा दुनिया होई जाइछि। नुआ दुनिया स्वर्ग को कहा जाई थाए। बाबा नरकर विनाश कराई स्वर्गर स्थापना कराउछंती। बाकी सब आत्मा माने शांति धाम को चली जिबे। आत्मा अविनाशी अटे। ताको अभिनय मध्य अविनाशी मिलेछि। तेणु आत्मा छोट बड़ किपरि होई परिबो अथवा किपरि जली परिबो मरी परिबो। आत्मा ही हेउछि तारका सदृश। छोट बड़ होई परिबो नाही। एबे तुमे हेउछ ईश्वर पितांकर विद्यार्थी। ईश्वर पिता ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती। से तुमको पाठ पढ़ाउछंती। तुमे जानिछ एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे ही देवी देवता हेबो। तुमे भारतर सेवा करुछ। प्रथमे तो बाबांकर हेबाकु पड़िबो। अन्य स्थान मानकरे तो गुरुंक पाखकु जाइथांती। तांकर होइथांती अथवा तांको निजर गुरु करिथांती। एठारे तो पिता अछंती। तेणु प्रथमे पितांकर संतान हेबाकु पड़िबो। बाबा पिला मानकु निजर संपत्ति देइथांती। बाबा कहते पिला माने तुमे सबु किछि एक्सचेंज कर दियो। तुमर मूल्यहीन वस्तु मोर, मोर सबु किछि तुमर। देह सहित जहा किछि अछि से सबु को मोते दे दियो। मु तुमर आत्मा और शरीर उभय को पवित्र करिदेबी एवं पुणी राजपद मध्य देबी। तुम पाखरे जहा किछि अछि तुमे बलि चढ़ाई दियो। तेबे जीवन मुक्ति मिलिबो। बाबा ए सबु किछि आपणकर। बाबा कहते तुमे मते निजर उत्तराधिकारी कराओ। मु तुमको 21 जन्म पाई मोर उत्तराधिकारी कराउछि। केवल तुमे मो मत अनुसार चल। तुमे धंदा आदि कर, विदेश जाओ, किछि भी कर, केवल मो मतरे चल। खबरदार होई रहिबाकु पड़िबो। माया घड़ी को घड़ी तुमको हैरान करिबो। कौनसी विकर्म करिबा अनुचित। श्रीमत अनुसार चलिले श्रेष्ठ होई पारिबो। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर। आत्मा एवं शरीर उभय को पवित्र करने पाई देह सहित जहा किछि तुम पाखरे अछि ताकु बाबा को समर्पण करी तांको श्रीमत रे चलिबाकु हेबो। 2 नंबर माता पितांकर सिंहासनर अधिकारी हेबा पाई निजको योग्य करिबाकु हेबो। योग्य संतान हेबा पाई मुख्य रूप से पवित्रता को धारण करिबाकु हेबो। वरदान संगम जुगरे अतीन्द्र सुखर अनुभूति करुथिबा डबल प्राप्तिर अधिकारी हुआ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ संगम जुगरे अतीन्द्र सुखर अनुभव करि नियंती सेमानंक भितरे सर्वदा शांति एवं खुशीर डबल प्राप्तिर निशा रही थाए। कहीं अतीन्द्र सुखरे एही दुईटी जाक प्राप्ति समाहित अटे। एबे तुम मानकु जेउ भली बाबा एवं तांकर संपत्तिर प्राप्ति हेउछि एभली प्राप्ति सारा कल्परे होई परिबो नाही। एही समयर प्राप्ति अतीन्द्र सुख एवं ज्ञान मध्य आउ केबे मिली परिबो नाही। तेणु एही डबल प्राप्तिर अधिकारी हुआ। स्लोगान परस्पर संस्कार को जानिबा सहित समस्तंक सहित मिसी चलिबा ही
ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାର ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖରେ ଝୁମିବା। ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖରେ ଝୁମିବା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହର୍ଷିତ ରହିବା। ଏଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହି ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କଣ୍ଢେଇ ଖେଳକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ରୂପରେ ଦେଖ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ, ସଚ୍ଚା ପାତଶାହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରୁହ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଏହି ରାଜଯୋଗ ଯାହାକି ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଅତୁଟ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ପାଳନ ନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖି ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲ, ନହେଲେ ମାୟାଠାରୁ ଚୋଟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପାତଶାହଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟତାରେ ରୁହ। ଯାହା କିଛି ବି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାୟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଚଲାଇବେ, ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସାଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଏପରି ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯାଇ ପ୍ରଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାହସ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଅଛି, କିଛି ନିଜର ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ତ ଆମ ନିଜର ଦୋଷ। ଏଥିରେ ଲୋକଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତୁଟାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ଦୈବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ମୀରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଲାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯାଇ ଗିରିଧରଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଯଦି ସେହି ଲୋକଲାଜକୁ ଆବୋରି ଧରି ରଖିବେ, ତେବେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଶୋଭା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।